हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज आम ओम व्रत घर चतुर्थ दिवस। आउ ए दिवस रे सी आज ब्रह्मचारी वेश धारण करिवो। आउ वर्तमान पूजा काम चली। आसतु देखा सेपटे नहीं देखो तो ता मामू बसी ब्रह्मचारी भेष मामू ताको रक्षा करिवो। से तीन गार क्रॉस कला परे मामू ताको किपरि रक्षा करिवो एवं घर को फेरे आनिवो नले ब्रह्मचारी वेश धारण करिवो। एभली आम ओडिया जातिर विधि नियम रही एवं ब्राह्मण जातिर जे भलिया व्रतघर हुए आम ओडिया जातिर ठीक से संपूर्ण रूपे व्रतघर पालन करा जाए। चारि कर्म धरी पालन करा जाए। आज होची आम ओम चतुर्थ कर्म। वर्तमान पिंडदान सरी मामू को पूजा चली। ओम कार्यक्रम चलो। बंधु बांधव बहुत बंधु बांधव सब उपस्थित अच्छा। जगन्नाथाय नमः जल दाओ ये एपटे खिया पिया चलछि। ठीक अछि। ओम कुआडे गला नमः जल दाओ स्नानि जलम जगन्नाथाय नमः ये अच्छंती हे मिसेस। ये साड़ी आरो व्रत घर। ये बड़ा दीदी, ये बड़ दीदी, ये कला भाउज। ओम कुआडे गला ओम देखन ए ओम ओम ठीक आस। ओम आसीगला आर व्रत घर आज तार चारि कर्म। बापा ब्रह्मचारी वेश धारण करू तेणु देखू सावधान मामू ते अटकेब। तू घर को फेरी आसू ना ब्रह्मचारी हो। ठीक अच्छे। देखो आहरी बंधु बांधव आसिले। पटे आहरी बंधु बांधव सब आसीगले। ठीक अच्छे। बाय बाय। ये भाई साड़ी को या मोर भी दीदी खाई कर ये दीदी मंटू कुआडे गल। ठीक अच्छे। शिबू कुआडे गला कौन खाऊ पकड़ा पकड़ा खाऊ बहुत तो खा 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 आंगल
पूरा बड़ा बहुत बड़ा है जी जाओ बाय बाय अंठा नहीं तो फाइनली आमे लास्ट रे तार रेसिपी थिला आइसक्रीम बटरस्कॉच आइसक्रीम टिके तार टेस्ट नबा ए दीपा दीदी गोटे आइसक्रीम खाओ दे प्रोवाइड करो केमती लाଗୁଛି आइसक्रीम बढ़िया है केमती लाଗୁଛି 6टा मिठा खाइजे हाँ ये 15टा मीठा खाई 15टा मीठा खाइला परे आइसक्रीम 4टा खाइलानी भगवान तो पेट कौन है हाँ केतरा मीठा खाइलु 21टा आइसक्रीम 7 नंबर ये बाप रे रेशमा तुमर केतरा हाँ गुटे मु आ 5टा खुएबी रसगुल्ला बाय बाय तो मां गैली जिया पाखरो ते पकोड़ा छड़ेई खाई आउ नो रेशमा साथ खाई ना लक्ष्मण काढ़ जाइतलो पकोड़ा उठा खाओ जो आ करो और आ करो ठीक है भवति विक्रांते ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति 3 बार बहाते विक्रांते ही में मुखे मुखे बोलते था लगी नहीं তারপরে দাদু হ্যাঁ চলো চলো এখন গুরুমন্ত্র পাবি রে মন্ত্র দিচ্ছে ଆଜିକାଲି ମାନୁଛନ୍ତି ନା कोणता कारण तू बुद्धिला ଆମ ମନ୍ତ୍ରଟା ତମେ ସବୁ ପଢି ଦଉଛ ଆଜି ଆର
শালিনী গাইজ নিচে না সাই গাইজ হাই গাইজ বলো বলো বাবা ওম স্বস্তি তিনবার দিবে ডান হাতে তুমি ডান হাতে দিবে ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি তিনবার দিলে হ্যাঁ ভগবতী ভিক্ষাং দেহি ভগবতী ভিক্ষাং দেহি মামি দাও আগে বলো ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি এবার মামা দে ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি স্বস্তি ওম স্বস্তি আসো আই বাবা পরপর এক এক করে দেহি ভগবতী ভিক্ষাং দেহি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি চলো ফটাফট গাও আর বার হও দেরি করো না ফটাফট একদম দেরি করো না বলো ভগবতী ভিক্ষাং দেহি ভগবতী মেজমা। ভিক্ষাং দেহি বলো 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 ভগবতী ভিক্ষাং দেহি ভগবতী ভিক্ষাং দেহি ভগবতী ভিক্ষাং দেহি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি चलो आर के क्या दाओ 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 देरी करो ना फटाफट गाओ के दिन पर चलो लाइन दाओ আশীর্বাদ দিচ্ছে এই দিকে আর এদিকে আছে बोलो 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 भगवती भिक्षां देहि भगवती হ্যাঁ পাটা ধরে থাকবে বাবা পাটা ধরে নেবে জুতোটা খোলো জুতো খোলো জুতো খোলতে হবে। জুতো খোলো জুতো খোলো তার আগে বলতে কি নেবো তুমি কোথায় যাচ্ছ আমার পয়সা দিল বিয়ে দিল না কো তুমি বলো আমি তোমার বিয়ে দিব জোরে বল না শুনতে পাচ্ছি না এরপরে এখানে পা রাখবে বড় বাবা
এইটা পার করতে দিবে না। মজুরি ঠিয়াও চলো চলো যাও মামা ছাড় দিয়ে দাও বসে দিয়ে ভাই বস বন্ধ করে কাটি লাগে